sorry ass DJ. So ayan mga katropa, nag-grass cutter si katropa guys. Tapos andun yung po yung taga-walis namin. So ito po yung grass cutter ko guys. So nakapag-umpisa na ako kanina dito. So bago ko nag-video guys, kasi nandito yung bus namin. Kaya bawal pa mag-video guys. Ayan guys, yan si katropa Pari Rod. Doon po yung mga taga-walis namin. Yung iba guys, nagkakabit ng Christmas light doon sa puno ng akasya na yun. Ayan, so nabahan nyo guys na matapos to guys. Very basic lang to guys. 2 oras bago matapos to guys. So medyo gantong banda guys. Doon guys. So ayan guys, malapit na matapos to guys. So please watching. Thank you very much. Ayan na si katropa guys. Umpisa na dito ulit. So kakatapos lang namin nagmerienda guys. So guys, mga 1 oras na to guys. Tapos na to guys. Kasi medyo malawak pa dun sa bandang kabila guys. Ayan si katropa guys. Very basic lang yun guys. Ganyan lang pagka-grass cut. Ayan. So update na lang po kayo guys pag malapit na matapos guys. Guys. So ayan guys, nagkakating na si katropa Rod. Patapos na yan. So pinakating lang yung mga ano. Yan. Sabok. Guys, tapos na. So done. Guys, may papakita akong unggoy sa inyo guys. So dito siya guys. So ano siya guys, unggoy. Ano siya guys, unggoy. Ayan po yung unggoy namin. Yan na. So ayan mga masisipag natin sundalo guys. Mga katropa yan. Ayan yung unggoy namin na nasa taas guys. So so guys, uwi na kami. Tapos na kami guys Ayan si tropa Napagod ka ba tropa? Anong oras na ba? 11:20. May ilang oras din yun? Sira? Ayan. Sira mo tuloy. Sira na. So ayan, dito na kami. Pauwi na kami guys. So bye bye. Ingat. God bless you.